Isumanin bigay tayo panangkaraon, panampakan, kadili kararuwa tayo, panampakan, kapsa kadili kararuwa iti tunggal may sa kanya tayo, babae iti panagtingin tayo, iti sasaw, iti iti kastoy nga arami din tayo kakabsa, at tayo kadagigay punto nga sa aning nga pawaya, sa aning nga palawa, di jay panawon kinkempo tayo. Ini kastoy nga panagadal iti sasao iti ako, panagdengod iti sasao iti ako, kakabsat. Taada tayo kadigay kempo kakabsat na imbaga iti Biblia, nga di panawon ko na nakakabsat nga agato iti pinadakes iti ayat iti adugot dunten iti panaglangis iti punpunto na dyan saan nga digay saan nga nakaambo iti sao ti ako nuti ketdi kanya tayo nga namulaan, kanya tayo nga nalawagan iti puntiliyang in target kakabsat iti kalaban saan nga dagiti tagarwar, no saan nga dagiti tagasitner, no dikit di, kadigayay adayan tilawak. Digay mangikarkarigatan na adayan tilawak, na manghabhabol, mangkamkamat itilawak. Nakaskare ito ar-arami din tayo. Doon tento iti panawin, karapsat, doon tento iti kempo, at sarday ito dahil maaran kayo. Tandaanan tayo dahil ka. Nung dito ikakabsat kaya saan tayo nga aprobit ka rin, tinggong dawayan. Na kasmay sa kumaday itong mapanagidulin, kin panapunong, doon tayo iti panawin, awantong iti namnun tayo sa Diyos. Awantong iti kastoy na panagtitipon tayo. Nung dumano na yung kakabsat, dahil pailat ng pailat, ini presyuda, ini panagdingag iti sa Diyos. Iti Biblia, imbaga na kakabsat na dumteng iti bisin, dumteng iti krisis, iti panagdingag iti sa Diyos. Kat di kakabsat iti saan nga literal na daytay awanin, hindi kiti at kadagitay aramidin kakabsat iti ni Satanas, aramidin iti kabusong tayo, no kasano na tayo nga napdan. Nakadado iti paraan na, nakadado iti wagas na, tapno pasardengan na tayo. Kat babaeng kakabsat din yung mapanang pasarden na. Kat maguyog na tayo, masaan tayo mapuutan, dumteng iti panahon agbirok ka. Agbirok tayo. Kaya tayo nasapulin iti sa uti Diyos. Yan kakabsat marigatan tayo. Isu nga, yan pa nga'y kakabsat kahit at dapat di kiyempo kung na nakabirukan yung ni Jehovah kung na nadiyay. Tamasaratan pa, ito kaya nakasarikaan di diyay. Di niyo pa nagbirbiro ka kung na nadiyay, kakabsat yan pa ng sarat, di saan tayo pa nagsargali. Di niyo kan kanayon, nga dumteng, di niyo kayo, musik tayo. Dumteng, di niyo panangan, iti sao iti Diyos, kakabsat, kadatakararwa tayo. Dumteng, kadigigay, panawin, kinkempo, na talagang panangtaraon tayo. Kadi akin ulod nga kinatao tayo. Di dyan, kakabsat, ikan tayo. Di dyan kundaway. Ilaanan tayo. Atay, ikan tayo di kempo na. Ikan tayo di panahon na. Di dyan kasapulan, kakabsat, di akin ulod nga kinatao tayo. Kit no apay na ibagbagak dito at dapat lang dili panahon na kastoy nga makapanagtitipon tayo kita inyo kakabsat. Dito influenza iti lawlaw. Dito pa ng frustration dahil iti kastoy nga kankanahon nga panagtitipon tayo at epekto na agree kay ka din. Mamati tayo ka din kakabsat, kinarik natay ka din, experience tayo ka din nga nagdakalan da epekto na. Kadi akin unag ang kinatao tayo. Ket bigay laing kakabsat, duwang alawas, na awan ti panagtitipon tayo, awan ka din Bible study tayo,
kasla tayo nagamit, kasla cellphone, nga kakabsat na nakalaalisto nga mag-discharge. Kit nakatadong, iti wagas kakabsat, pakadi pakalubatan o pakadischargean, lagi na espirituan tayo. So nga, kasla ladinited, lalo kakabsat, iti ako siguro, na di jay tiyempo kin panawin, na inlatangan iti ako, di jay panangan iti kararawa tayo, ket saan tayo nga makatenda, saan tayo nga makapan, kakabsat, iti Diyos awan iti mapukaw kanya na. Diyos lagta, ngimno oras na datayo, kakabsat na nagkurang, kada iti ako iti biyag tayo, sila iti mapukawan, sila iti manugi. So di kuma, pagpalagipan tayo, kadagiti so amin na kakabsat tayo, na rin tayo ida, muno kalbitin tayo kakabsat ida. Kadigayay panangan, kadigayay kararuwaga. Mapantayo kakabsat iti mensahe iti Apo itatangag sapa. Iti mensahe kakabsat iti Apo itatangag sapa ket adawon tayo kadagiti teksto nga naibaga. Kadigayay iti Filipos chapter 3 verse 12 aging gana iti 13. Filipos chapter 3, aging gana iti 16. Nadakamat kakabsat, nadakamat tayo yung Bible reading tayo dito yung text. Ngayon, adda kakabsat, kayat iti Apo na maawatan tayo dito. Kakabsat, babaen, kakabsat, dito'y plastar tayo na namati. No, apay kakabsat na kayat ko kakabsat, kayat iti Apo nga maibuksilan tayo, maawatan tayo kakabsat dito yung teksto, amo yung kakabsat nakalaklaka iti makunang at Kristiyano mo na mati. Nakalalisto. Ngayon iti kayat iti Apo dito, yung kakabsat nga ipasukimat, iti paanak kanya tayo. No pasano tayo nga agbalin, di kay pudno kakabsat na namati iti Apo. Dilakit di kakabsat ag-expectar tayo when lumanglang nama tayo, kakabsat kaputa adda tayo iti grupo, makunang abon again tayo, kakabsat ket adda di pa nagkampante na kakabsat iti maysa nga namati. Ket di jay kakabsat nga kapanunutan ken prinsipyo, danger nakamama kakabsat isu nga iti panagadal kakabsat iti sao ti Apo saan lang maminsan nga panagdengdeg nga maaramid data saan lang one sitting kakabsat iti panagbasa data no diket di adda dati kun una kakabsat iti libro iti Josue na aldaw ken rabi nga panunutan di an-anangen di panang pet mo kakabsat day tangasao iti Apo, di kay itigwa. Kaya kakabsat nga ipaanam, ipalawag, kakabsat iti Apo kanya tayo. Kung dapat nga maawatan tayo, kakabsat. Amuyo, may sarang kakabsat iti kararawa tayo. Kat maminsan tayo ay nasumano yung isang wanan iti Diyos. Maminsan lang maupuman na tayo iti Apo, kat kalpasan na dahil kat awanin iti may kadwa nga daras. Awanin kakabsat iti konsiderasyon iti Apo, no kakabsat sinmano tayong iti naminsan. Maminsan lang kakabsat, iti kundaway nga iti Apo kanya tayo. At dito yung mga kundaway, kakabsat nga adda pa lang iti unawa tayo, kakabsat mangi palawag, mabasa tayo nga sao kakabsat iti Apo, dapat kakabsat dito yung kaditi an-anakin tayo. Titapik tayo kakabsat iti isudetoy. Panagtuloy amayan norot iti Diyos. Panagtuloy. Tama. Nga dapat kakabsat na agtuloy tayo. Ngayon panagtuloy.
nga may punos mayan nato kakabsat iti Dios. No, dito kakabsat nga ibaganan to iti Filipos chapter 3 verse 16. Nga yan unanan to nga iso na laeng nga iti nakagtingan tayon ituloy tayo apagnaan. At dati parte tayo. Naragpak tayo, nabunod tayo di inanama. Naawatan tayo iti sa uti Diyos. Narawag kakabsat nga nangnag kay na ipalawag kanya ta iti Diyos. Ang runaan na ikan tayo ti assurance wano namnama iti panakaisalakan. Haan ka din. Imamuyo kakabsat, di kayo mapanakaisalakan. Di kayo nga inanama na kinunod, inawat, iti tunggal may sa kanya tayo. Amuyo kakabsat, hanga iti Diyos iti mangituloy. Tanalpas na di kay partena, wano bedeng na, para iti may sa nakararuhan. Di di, kas may sa nga nakaawat, kas may sa nga naikan tinamnama, kas may sa nga naayat, kas may sa nga tinsalakan iti Apo, dahil ilobong nga nasigwet. At damot kakabsat, di parte tayo nga dapat ituloy tayo. So, nga kunana, nga isulain kunana, isu na laeng nga iti nakagtingan tayo, hantay nga agistap ita. Nubigit di, ituloy tayo sa pasap sa Allah maysa, sa Allah nga di membro, sa Allah iti kamkamay, oray siya, agpapada tayo amin. Nga imawat, nga agpapada tayo aming kakabsat, na da ituloy na. Na di kayo po na nakakabsat, di kayo ituloy tayo, isu di kayo panag na. Nanya di kayo panag na, kin panakipag na. Isu di kayo biyak kakabsat itiyaw. Apo yung iti biyak kakabsat ni Kristo, di kayo kakabsat iti biyak nga mabalil lang sumber igipagarian ni Diyos. Digibiyag na. Kitno iti panagbiag tayo kakabsat, kit saan nga na'y parehas, saan nga na'y padis. Itibiyag tayo, ito yung lobo nga kas itibiyag ni Kristo, Biblia iti mangsumbat dita. Saan tayo kakabsat nga totally, uno saan tayo mamaawat, di jay namnama, when no, saan tayo kakabsat nga makastrak iti pagarian ni Diyos. Dito ikakabsat Galatians chapter 3, verse 3. Apay nga imbaga ng kakabsat dito, iti Galatians chapter 3, iti Iglesia, iti Galacia. Ni Apostol Pablo, iti nagbaga kakabsat dito, itaamo tayo kakabsat church builder, ni Apostol Pablo, kadagiti Galacia iti Efeso, Galacia iti Iglesia iti Galacia, Macedonia, Corinto, kakabsat ni Apostol Pablo iti church builder, kakabsat Iglesia nagbuilding nudikat di kakabsat kadigiti namati iti ako. Iti Galacia chapter 3 verse 3 kunanan to. Naneneng kayong unay aya, numan pa'y siguro kasano, kakabsat, at damot tayo kakabsat, nagdurasan tayo na espirituan tayo, hangga din. Kahit paano. Amen. Right. Hantay, magkakabsat nga aminado nga ron, talaga nga nakapoy tayo launay, hindi din, kakabsat, kahit paano, at dati kayo nanganangnan. Yan, at dati kayo initialan, iti sao iti Apo iti biyag tayo. Amen. Isungarod nga tayo Isungarod nga tuloy tayo kita. Kabsat na data iti pruweba. Uno data iti pakakitaan nga talaga kakabsat na kahit paano at dati jay nagnaan na kakabsat. At dati resultanan iti sao iti Apo iti biyag tayo. Nga uray kakabsat at dati jay
Kwa tayo, ada di kaya ipalpalupos iti apo nga patas iti biyag na minsan dahil iti manglapad ngayon, ikarkarigatan tayo. O di kaya initial. Di kaya kakabsat iti pruweba na talaga nga iti sao iti apo kakabsat kat saan tayo nga nakapoy. Yan, naawatan tayo, natanggap tayo, inaklon tayo. Kakabsat, ngayon mamuya, unang Apostol Pablo, kakabsat, nanimnen kayo unay aya, idinto anang rugi kayo. Kuna na to, iti espiritu, itang maan-anay kayo, alasan. Ti starting yung kit espiritual. Ngayon apay, kakabsat na kunana, nga kas na nagsubli tayo, kunana dyan na rin alasan. Saan na espiritual? Nudi ka tinaindagaan. Nagsubli tayo kakabsat, katigidya panangsuro tayo, iti kaya. Titidaan na kinatao tayo. Dito kakabsat, iti problema na Apostol Pablo. Dito iti problema, iti tunggal may sa kanya tayo. Kung nagmaya, kunana, talaga nga spiritual kayo, ng apay nga, iti agnay na iti pandang guli. Kaya't nasaritain, at danatungday, amen. At dahil sardang, at dahil sa antay na naaramid, na apay nga tinagtinagan na nga dapat kumakat na imbak, tinagresultaan na, ngayon apay nga nagresulta iti. Amo yung kapsat iti nakitak da ito, una, apo suruan na kay na mangipakaawat ka da ito ta, hangko makayang maabutin. Una, yung suruan na kadi ako nga mangipalawag ka da ito na text, ang runaan naman nga may bingay ko palagitik so amin mo nakakabsat ni. Hangko nga may bagang na kamkamong iti leader, muno pastorhaan. Agpaparehas tayo kakabsat na kamkamong iti ako. Kaya agpaparehas tayo magkakabsat nga mangsukima. Agpaparehas tayo magkakabsat nga nakayadresan dito. Tadilakit di kakabsat. Yan. Nang rugi tayo iti na espirituan, kung baka iti pagtinagan na sa pasak tayo. Hantay may salakang. Hantay nga mapunod iti ginamlamaan tayo. Nakakamkampan tayo kung baka sa pasak tayo. Pati siya. Dito ay kakabsat iti nakaumama. Galatians chapter 4 verse 9. Kaya kung nanayunan di dyan. Iti Galatians chapter 4 verse 9. Kakabsat. Sutusok dito iti Galatians chapter 3 verse 3. Kung ano kakabsat dito verse 4. For verse 9, ngayon ita anamuan nyo iti Diyos, when nyo nasaysaya at apan nao, dakay ti amwen ti Diyos, apay-apay, nga agsubli kayo, kadagijay na kapon, ken nanumo, apakasusuruan, at arigagayan nyo manin ang pakaadip na. Naamuan tayo, hindi ako. Kakabsat, inlapsot na tayo, hindi ako. Adda tayo, kakabsat, adda nang ibagat tayo dito. Kalpasan, kakabsat, nga inlapsot na tayo, hindi ako, tinakad, maparaan na, impabasa na, impalawag na, kinkastamot kapsat, kadigigay mapadpada, ay kapadasan tayo, nga amo tayo, nga iti apo, iti tumultulong kanya tayo, nga maapay, kung nanangatarigayan nyo, nga ang subli, kadigay nakaadagnan nyo man, hindi old life tayo, yung dating buhay. Yung dating mabiyak tayo, apay nga tarigagayan nyo. Amo yung kakapsat, iti makagapo, at dasaan tayo nga intuloy. At saan tayo nga tuloy. Baka mabaling. At tuloy na di physical tayo, ngayon di kayo kakabsat, panagduas, kayo panaglagot na espirituan tayo, baka awan kakabsat. Baka iso inabaybayan tayo. So, biyan na. Di tayo matayo.
panagtuloy amayan nurot iti Dios. Aya tayo kati kakabsat. Amok nga day kakabsat iti birbiro kun tayo. Amok nga day kakabsat iti gol tayo kakabsat. Imamuyo kakabsat no salaysay iti Biblia kadagiti istorya manipod iti ununan iti Old Testament kakabsat. Amo tayo iti pakaistoryaan dagiti Israelitas, dagiti Israel. Di Israel kakabsat, amo tayo nga naadito ida iti Egypt iti 430 years. Ijay kakabsat Ehipto. Nga amo tayo iti Ehipto ay kat dayjay dati nga biyak tayo. Dayjay iti Egypt. Yan. Dati mabalin amin. Dindingin iti drama. Doming mabalin amin. Free believers. Ang kung ay pagbaga nga sa grupo dito ihaan. Dati free ka. Iti kayak mo nga namati. Namati ka nga maaramid mo amin iti kayak mo. Dito iti punpuntok iyan. Dito iti biyag nga Ehipto. Dagito yung kakabsat nga Israel, amo tayo nga pinanawan dahil iti Egypt. Ang gagawin ko mapanigyan, Kanaan. Diyan kari iti Diyos, na isuti paghinanaan mo naman diyan. Kaya amin na sa pula. Di may mensahe na di kayo, kakabsat, isundin niyo pagrayan, hindi ako di kayo. Di kayo pa nakatotally nga born again tayo. Haala nga di kingdom of God, di kayo totally nga pa naka-born again tayo, hinggan nga nadanon tayo, di kayo mature, fruitful, born again, yan. Rest and peace data iti kasukat na no basidig tayo iti ako umay kayo kat paghinanaan kayo, amen. At datay pa lang dito ilubong kakabsat, pero kapag yung inawa tayo iti ako tal na nga talaga marik na tayo kakabsat iti ay tal na marik na tayo iti kakabsat at datay iti poder iti ako kakabsat no namati tayo kakabsat iti ako. Dili mo na kakabsat na Ehipto, isudo di dati nga biyag tayo. Kakabsat, nga pinanawan tayo. Pinmano ti Israel kay Egypt, pinanawan dan, liniputan dan. Di may mensahe natin yung nabor na ganda. Kakabsat, nabor na ganda. Ngayon, iti sa ludsod. Kadijay kakabsat na panagpanog dahil Ehipto, walo na born agenda. Kakabsat. At dadan kakabsat iti journey iti na spiritual. Kakabsat. Ti saludsod ijay kakabsat. Nagtultuloy da adi. Nagtultuloy iti adi kakabsat nga nang surot nga mayan nurot iti ako. Di ba saan? Salaysay iti Biblia. At lalo ka sa dito yung Hebreo, kada dito yung New Testament, at dagda dito ang istorya na haamda nga nakadamon. At dahamda na yung tuloy. One podno nga namati da. Podno nga naborn na genda. Kapag kati himalang inaramid iti Diyos kanyada, na isuti nakaborn na ginanda. Yung apay, kakabsat, iti sa lunsunid dyan, nga manong di dyan nagdapong nga tao, dyan yung apay na kasla duduwa lang iti nakadanon. Anya iti makagapo. Kaya't ko kakabsat na ikunay. Kaya't ko kakabsat na ikunay takada dyan topic tayo. Apay nga, hindi nga kaaduda duduwa lang din nakadamon. Handa na tuloy kakabsat. Handa yung tuloy kakabsat, di dyan starting da na pintas. Di dyan na espiritual kakabsat nga panamati da, nga panagbutin da kakabsat iti ako, handa na ituloy. Yan. Anya iti nagbiag uli kanyada. Iti pinatas iti apo ida dyan dilet. Anya di dyan ikwa. Anya di dyan nagtubo kanyada. Nga dapat ko makakabsat nga amin nga kasapulan da iti kumit da iti apo isungod nga impan iti Diyos ida dyan. Tapno agbiag da iti pamati. Kabsat. Ngayon, kabsat, apay nga handa. Yan. Apay nga handa nga iniikwa diya. Handa na maintain. Di pamati da iti apo. Wunta handa yung tuloy kakabsat. Yan. Handa nga sinalimot mo ta, sa handa nga impatod, kakabsat di naramid iti apo kanyada.
Nakadado nga leader, nakadado iti pinulutan iti apo nga leader. Yan kita iti makabsat, iti bandang huli. Iti bandang huli, sa andang nagbaligi. Nakadado nga upo, kakabsat nga pinulutan iti apo. Good, kakabsat iti starting da, iti na espirituan da kumaya, ngiti ending na. Madi, iti napuntipuan na. Di Samson, may sanaukom, pinulutan iti Diyos data. Mayag iti nang rugyanan na. Kamsat, ngimhan na yung tuloy. Agdahan na yung tuloy. Kamsat, isugigan. Panangaramid na din instruction iti Diyos. Kastamot ni Samson, kastamot ni Ari Saul. Iti spiritual journey na, iti panagari na kakapsakit na pintas. Nintending na hanganay sa lakay. Kastamot ni Ari Solomon, pinulutan iti Diyos. Good is starting na kakabsakit. Good is starting iti spiritual na. Gan, iti nabultimuan na. Kakabsakit saan nga naimba. Kastamay kakabsak kadagiti agdudo mga pastor, agdudo mga leader, agdudo mga membro. Kitno ikita tayo kakabsak iti lawlaw tayo, minsan agabiris tayo, agpanunod tayo, tayo niya, nakadado iti membro iti. Nakadapay dagiti leader na nag-igam iti iglesia yung apay na pananda. Nga di kay spiritual kumay iti mabil, di kay kumay iti maituloy mo makita kanyada ng apay na sabalan mo iti makita kanyada. Apay na sabalan mo iti nagbanaganda. Diba? It minsan, uray pa iti unag iti iglesia ket agda kita. Ket saan tayo nagro club sa lumabanin na ati paon idan isu ti desisyon da. Talaga nga adda kita. Ngem ipanubos kakabsat iti apo da kita. Tapno basta kakabsat kanya tayo nga ang tultuloy ag makita tayo magkakabsat no anya di kapigsa. Di kay kabilag na di pamati tayo ibiya. Hantay nga mabaling nga ibaga kakabsat nga andang bigsa ita kinunod na kinatao tayo no awan mo kakabsat di challenge nga makita tayo aging gana nga awan ni gay saan mo nga mabigbig iti kakayanan nga namati iti apo no han nakapadasen iti apo han natay palasak iti apo amen kadi tala kalakla ka lang timang ibaga nga naanos ka una naanos tayo, takawan mo, iti mang sutsutil kanya tayo. Tatan, makita tayo, kakabsat, makita tayo, di plastar, di kinaanos tayo, no, at nadigigay. Iso nga, kanya tayo kakabsat, no, apa niya ipalubos iti ako digay. Tapno kas takot makapag-amiris tayo. Makapag-amiris tayo. Kino apay nga ipalubos mo iti apo kakabsat digay nga makikita tayo nga saanin nga na espiritual digay makita tayo kanyada tapno kasta kakabsat no makita tayo digay kayat mo ko tang katuladan digay nagbanaganda awan ganyan ti dalan iti apo no di kedi agda dayo ti dalan ti Balaam hantay kayat namin na espiritual tayo. Ang no, at dati sa antay nga ituloy kakabsat nga kasapulan na kinunig nga kinatao tayo, maguyog na tayo. Mainganyo na tayo. Kakabsat. So di kaya iti kakabsat, so di kaya iti pagresultaan na no, di kaya na espirituan tayo kat saan tayo kakabsat nga
ituloy. Iti New Testament at dadagita in the 2 Timothy chapter 1 verse 15, data for gospel, kabsat, kindagita kakabsat, books kabsat na insurat ni Pablo at dadagita. In the 2 Timothy chapter 1 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 17, at kakabsat dagita. Kaya iti for gospel in the John chapter 6, nakatutuligi si puro ken Kristo. Kabsat, nasabali iti muti Buda. So, handa nagtuloy. Iso nga, panagtuloy kung na nakakabsat nga mayang nurot iti ako, dito yung kakabsat, panagtuloy nga mayang nurot kakabsat iti ako kat adaduwa nga klase. Yan. Adaduwa nga klase kakabsat iti isusurot iti ako. Di una, sudah iti kakabsat, tamang pagpapatuloy. Kaya iti may kadwa, maling pagpapatuloy. Do apa kakabsat nga dito iti apo kanya tayo? Makita tayo kakabsat. Diti plastar, iti tunggal may sa kanya tayo. Makapagsukimat tayo. Yan. Makapag-amamiris tayo. Baka di pa nagtultuloy tayo kapsat kit gusto nga ta. Di pa nagtultuloy tayo, iso nga ta tayo iti gusto, ano? Baka mali, di pa nagtultuloy. Iso nga dua kakapsat iti klase, iti pa nagtultuloy po na nato, tamang pagpapatuloy, kit maling pagpapatuloy. So, anya di kay umiso, kuno tama kakabsat nga panagtultuloy apan nagna iti dalan iti Dios. Dito pala kakabsat obiso. Di kay sarita kakabsat nga panagtultuloy uno, obiso nga panagtultuloy anya di jay. Anya di kay kuno tama nga panagtultuloy. Umuna kakabsat kuno kunana toy dahil pudno nga panagtutuloy, anya dahil punanatoy, pudno wano tamang pagpapatuloy, nga panagna iti dalan iti ako. At dakadi agtultuloy, amagna asaan amayan nurot ken Kristo, ado. Apsa. Anya iti text na. Iti text na deka, Philippians chapter 3, verse 18, aging gana iti 19. Sumaro no, Philippians chapter 2, verse 21. Nga dagito kakabsat iti Kristiyano, haan nga digidyan kinabaknan nga na espirituan ti birbiro kanda. No digat din, dagidyan na indagaan. Ken Matthew chapter 7, 21 aging gana iti 23. Dagito kakabsat iti text na, digigay kakabsat agtultuloy da kunana nga saan nga mayan nuro ken Kristo. So anya digay umiso, wenno digay tama nga panagtultuloy. Anya digay tama kunana koy kakabsat nga panagtuloy. Isu digay libagbagan ni Pilipos nga ituloy tayo mapagnaan. Isu digay una kunana doy jay saan nga panangpanaw. Saan nga pananglaksi. Dijay dalan iti ako. Dijay iti umiso. Dijay iti pudno nga panagtutuloy. Di saan mo nga panpanawan. Kahit anong mangyari. Iso nga nakaintihan kakabsat instruction iti ako kin Josue. Hangkang akan kanigit. Kuna na diyan. Saan ka nga akan kanawan. Takmo at danto na imbag na pagbanagaw. Kat napanag na kan kakabsat ni Josue. Tadi kay kakabsat, panangaramid na kin panangtungpal na, di kay instruction kakabsat itiyaw. Di ikayong tumiso, kat nakita tayo kakabsat, amin nga nangaramatan, kinamusaran, itigos ka dahil kay Josue. Awan, tinabasa tayo dito Biblia, nga nagpilyo ni Josue. Awan, kakabsat itibok ni Josue, basahin nyo ta. Panay ng paligid, success kakabsat. Iti misyon na mag-success kakabsat iti imparamid iti apo kanya na gapo kakabsat
Tadigay kakabsat, instruction iti Apo, saan na nga pinanawan. So, suklian na, umisokin tama ko na natoy nga panagtultulo, isudi kay saan tayo nga panangpanaw, pananglaksin ko na kakabsat, digay dalan iti Apo. Digay dalan iti Apo, isudi kay biyang iti Apo. Hamo nga pang panawan tayo nga biyang. Tadi John 14 verse 6, kuna na jay, siyak ti dalan, siyak ti biyang. Iso ti pakasarapag iti biyang, basta mo pang panawan. Amen. Kitno si bibiyag ka, at tapigsang ang tuloy. Yan. At tapigsang ang absat na may tuloy mo. Di kararunong ni ibang ibil. Iso nga, dua iti may tuloy no ka. May tuloy kakabsat iti physical mo. Kakabsat nga adda iti fellowship mo. Yan, ang tuloy ka iti body of Christ kakabsat iti may tuloy kakabsat iti panakamol. May tuloy iti panakadamili. Panakabubog din at indag ng inataon. Ta iso nga rin po na iti pagkapuan iti biyag. Siyak iti biyag. Ken kunana, siyak iti hudno. No iso ti pudno kakabsat. Nga iso iti mangtag iti pigsa tapno makapagtuloy tayo, anet parang di papanan tayo. So di kay ti kunana umiso, di kay ti tama nga panagtultulo, di kay saan mo kunana diyan nga panpanawan. Saan mo nga lilikon, mo nga laksiden. Kuno saan tayo nga pilpilin, iti panang suro tayo iti Apo. Di kay ti baganan, kakabsat. Baka sumur-suro tayo iti Apo na magiging kondisyon tayo ahang akas dyan. Iti kondisyon iti Apo. No dito din, no anya ko na lang, hindi mabasa tayo kinmanggan tayo. Ikarkarigatan tayo, no hantay na yung sikita nga maaramid kat santay nga magulpeta, hantay nga rod na kayruangan kin santay nga nakasanayan. Ngam kati, saan lang ko mga nagpatingga nga rapaabang kimpang no dito di padason. Di gay, hindi ko. Padasin tayo. Kaya iti panang padas kakabsat ita, basta saan tayo kakabsat nga panawan, kakabsat tayo dalan iti Apo, kuna nga dyan, at dabiyag tayo. Bangtod iti pigsa, bangtod iti kirig, tadalan nga ron iti Apo tayo, takayan tayo. Kat data nga dalan kuna na, iso data, iti mangitunda kanya tayo, tapos makapagtuloy tayo, trot na ron. Amen. Yeah. Amo yung kakabsat no, hang nga trot, kakabsat, di taktahagan tayo, tuntunin tayo. Amo, baka ti mapasama kakabsat, ang tuloy di physical, ngayon di kararwakat at sardeng. At sardeng. Kit no, apay kakabsat na kuna, nga ang sardeng, awan di tulong iti Apo kanya. Suligan, iti umuna, ijay may kadwa, anya dijay umno, nga panagtultulo. Dahil yung kakabsat at adalin tayo, ambun tayo dijay ikwa, adalin tayo ito, dijay no kasano, dijay umiso na panagtuloy, dijay palaing itikwa, tas latumbogan tayo. Kakabsat. Habang natumtumbogan tayo, uray kanya po makita tibakikon. Yan. Uray po siguro kanya yung may sarming yun, kakabsat. No, kasano tayo na tutuloy. Tato, kakabsat, iti tartarigan tayo dito. Di kwa, di umiso kakabsat, di pudno nga panagtuloy, iti Apo. May kadwa. Una na to, di umno nga panagtuloy, jay saan ka kuna na to nga malaplakpedan. Di kuna na to ka saan tayo kuna na to nga malaplakpedan, no kasapulan na tayo iti Diyos, kadigay nga oras. Kasapulan na tayo iti digay nga panawin. Kasapulan na tayo, kakabsat, iti Apo kadigay nga tiempo, kakabsat. Amoyong insungbat ni Abraham at tuyak Apo kuna na. Nabasa yung kakabsat natin, Genesis 22, at daday na kakabsat na termino. Yan. Iti awagan kakabsat, iti Diyos ni Abraham, at tuyak
ako kuna na. Uray kakabsat iti libro iti Genesis. Kabsat, iti ay ayaban ni Jehovah, ay ayaban iti Diyos ni Noah. Noah kuna na. At tuyak ako. Nakasagana nga kanayon. Kadigito'y kakabsat na panangawag iti ako, kadagito'y kakabsat na propeta. Awan nata iti komplikado kakabsat nga mabalinda kumamot nga irason. Nasaan ko nga masamok? Itapik tayo kabsat. Di saan nga malapudan ha? Yung dahil ito kabsat. Oray ni Samuel. Iti book kakabsat iti libro. Iti First Samuel. Mabasa tayo ito. Iti kakabsat mangmangag kakabsat ni Samuel. Kakabsat itinagan na ay ayaban ni Jehovah. Samuel. Kung una na. Namu yung kakabsat itiras pa ni Samuel. At tuyak ako. Jadi tama ko na kakabsat nga tutuloy ko na saan nga malaplak ko dan. Dito ay kakabsat always ready. Kakabsat. Kanayon nga, di kanayon kakabsat nga, nakasagana. Always ready. Always available. Kakabsat. Di iti kakabsat, saan nga malaplak ko dan. Ket daytoy kakabsat ibang paga. Kakabsat nga saan nga malaplak ko dan. Kin saan nga panangpanang kin pananglaksit kakabsat iti dalam iti ako. Sa lusutit Agri kay kadi nga daytoy ket duaket maysa nga kakabsat nga umiso nga dalan iti ako. Ammo kakabsat nga agrian tayo. Nga daytoy kakabsat iti dalan iti Dios. Pudno kakabsat daytoy. Daytoy pudno nga tultuloy. Amo kakabsat nga mamati tayo. O dito iti may kadua. Kas jay kakabsat iti ibaga na toy. Kakabsat iti una na to iti uniso kuna na nga panagtultuloy. Kakabsat iti saan ka nga managkudan. Panagtuloy iti physical mo kakabsat. Tamamin kakabsat no apay nga kuna nga pati physical ket saan nga aday dapat isupay iti maysa. Ngayon dapat kakabsat iti kadwa na pati dahil kararwa tayo. Ngayon amo yung tinapasama, nagtuloy di physical, ngayon dahil kararwahan Hanga nagtuloy, nabansok. Iso nga, ti epekto na, ti pagresultaan na, makunalatan na born again tayo. Makunalatan na namati tayo. Makunalatan na Kristiyano tayo. Ngayon di impact, di pagka-Kristiyano, kin panamati tayo, haan na iso di account na din, kabawalin tayo. Paala tayo kakabsat? Iso di kayo imbaga na. Ngayon niya, di nakatengan tayo, ituloy tayo kung ang pagnaan. Ngayon niya di kayo, dating talag iti Diyos. So nga dadi kayo makikita tayo kakabsat na saying na footprint in the sun. Kung natin yan. Na sumurot tayo kakabsat kadagay tukot ni Kristo. Ngayon apay, hindi dayan di kadaratan awang mutin kakabsat, duduwa mutin, hindi tukot, awang mutin, hindi upat na tukot. No sursurutin iti ako, ang tagaya, no apay nga nagbalinin nga duduwa dagay tukutin, binagkat na tayo gaya mo ni Kristo. Apay, sursurutin na tayo. Surusurutin tayo kakabsat iso na. At natigitay banag na saan tayo kabaglan. Kakabsat. Ngayon kung makita itong kakabsat iti ako, dili kapasidad tayo nga saan tayo nga makaya, saan nga upat na tugot ng digugduwan itong natugot namin sinaklot na tayo iti ako. Binagkat na tayo iti ako. Binaklay na tayo kakabsat iti ako. Kas jay kakabsat ijay. Gulaki di kapsat saan tayo nga kapsat palaplap ko da. Bigay ko na iti umiso. Kapsat nga panagtultuloy kakapsat nga panag na iti ako. May kadwa wenno sumaruno kakapsat. Di kay umiso nga panagtultuloy
Jay kararwa iti lumaglago. Dijay kunana kararwa iti lumaglago. Kararwa iti ang progreso no kararwa iti umado. Saan nga kwarta ka? Baka mabaliktad yun, iti may surat yun. Hanga kwarta iti lumago, kararwa iti lumago. Yung mga dakes. Kapsa, minto muna nga palagbuin ko na na, kapsa, kararwa ito umuna nga lumago. Dijay iti tamang pagpapatuloy, iso iti lumago. Iso iti pumiksa. Iso iti tumagker. Kapsa, iso iti ang progreso. Dijay aking unag na kinatao tayo. O dijay. Dijay tama nga tuloy. At da makitang nga progreso, at da makitang nga panagdakil na. Kit iti panagprogreso, kit panagdakil, hangga dati, jogging ka, kada parbangon dita, hangga kasjay. Yan nga, barbarbel ka, yan, hangga kasjay. Kakabsat, iti ba kakitaan kang lumaglago ka, kakabsat, ay yan, daging ipagpin tayo ng inaldaw-aldaw, niya apay nga makayanam. Apay nga kapagbaligyan, daging negatibo. Ikastalan mo, at positibo, kapag himasan itilasan tayo, apay nga hanatay nga makontrol. Oh, hantay nga pa-control. Meaning, lumaglago tayo. Amen. Tingin na po doon nakakapsat, kahit lumaglago kayo lumaglago tayo Apay ko na. Tingin na po doon na nakatado kakapsat, iti komplikado, iti spiritual. Tas kanya tayo. Ang kubat ang dati kasla kakapsat, dati pangpagpatakil iti lapayak tayo. Kahit paano, kat ikarkarikaran tayo hanggat Uray no kaskasan mo kapsa. Yan arami dito iti pamayan. Tapos mataraunan, kin mapakan, nayakin mo na kinatao tayong so data. Kapsa iti pakakitaan na talagang ang progreso. Kit no may panggap kakapsa, dati na kuna ka progreso kay iti sabaling. Dagiti man bana kakapsa, amo problema data, bay ang iti Diyos iti mang progreso. Di ka sa punan iti lasag tayo. Kapsa. Titapik tayo namin kakabsa, di kumisogan mo tama, na panagtuloy kakabsa, na panagna itidalan itiyaw. Kaya kakabsa, yan ibagbaga, yan, isubigay, kuna na ito kakabsa, na kararwa, kuna na iti lumago, kararwa iti pumiksa, kararwa kakabsa, iti tumigkad, kakabsa. Saan nga di kay physical? Iti ang progress. Saan nga di stomach progress? One physical progress. Nung di kakabsat, soul, karawad ang progreso. Dahil iti pudno nga panagtuloy. Tultuloy ka Apay kabsat nga progreso. Pudno niyo pagpagnamin. Yan, mangtudbiyag din pagpagnamin. Nga iso di dalan iti ako Iso nga natural ka kabsat. Yan, ti resulta na itibiyag tayo ang progreso. Di akinunod tayo, kakabsat. Kaya kung nakatay, iti pruweba, kakabsat, na progreso ay katalagaan, nakadado nga talaga, niya pakasulisugan, yung kitain mo, kakabsat, ay karakarilanan tayo. Palakpakban kakabsat, di yung progress. Meaning, kakabsat, awang di pa nagprogreso na. Dede, kapag sa hindi bagana to, dede, natip ka Polosa sa tatayan na dito. Polosa chapter 2, verse 7, na dapat maparamot. O di dyan, mapalagda, muna na dyan. Kinabaknang tayo kuma, iti sao iti apo. So dede, kakabsa. O anyabay, una na to'y kakabsa, dede tamang pagpapatuloy, una na to'y, no na born again, madanon di jay panagbatyod. Masalapon tayo mandal po yan. Di jay panakaborn again tayo, kuna na nakabsa, di jay pudno nga panagtultuloy kuna na iti dalam iti apo, kuna na jay, madanon kuna na nakabsa, madanon di jay panagmatyod. Panagtangken,
aging gana kakabsat nga agbunga, fruitful, born again. Di kayo tipudno nga pa nagtuloy. Madahanon mo na eh. Kakabsat, di kayo agbunga ka, di kayo agmature tayo, kit di kayo nga bunga tayo kakabsat, kit matangkanan mo no maluuman. Kit amoyo kakabsat, no saan nga hantay nga ituloy, maantala, di kayo kararwa tayo, kakabsat, saan tayo nga agbunga? Makapagbunga tayo man kakabsat, siguro kang agbunga ka lang iti may saal daw, kung sumarunong alaw na regreg manin. Amen. Paglalo no, ang ati karubang kakabsat, kaya nakatado din iti mang dimdim mo yung imang sasairo, ay naku, nagrigat hindi. O ahang ka din. Nabalik nga may bunga tayo kakabsat, yung manulay kasi buto na puros man, kasi lang matatag. Agdingdingag tayo, umayat na di traffic ka talaga. Ito na nakita niya kabus-busog mo, iti tiruangan, ay walang mo. DJ kakabsat, kunanan to'y, itipod no kunanan kakabsat, na pagpapatuloy kunanan iti dalang iti ako, kunanan to'y kakabsat, ket na born again, kunanan saan nga nagpatinggang na born again, no di kiti ma-born again na matangkunan, ket no matangkunan ket agbunga, kunanan dyan, fruitful born again, ket aging gana nga maluuman, mapakinabangan, kakabsat. Mapakinabangan iti Diyos. Inkas tamay kausap kanya tayo. Si tayo iti unang mapagbulan. Diyan. Matthew, Marcos chapter 4, verse 29. Diyan iba ka rin nagyay kakabsat, kati anyan wano bukal kuna nagyay. No dumtengan iti panakaloom na, wano panakatangkan na kuna na, iso iti maapi. Apitan iti Diyos. Isa-ulit tayo yung kamalig na. Sumaruno, kakabsat, umisua, diyan tama kakabsat na panagtutuloy, unanan ito'y kakabsat, diyan panagdragsak, panangaya, unana, amapadasan tayo, ti panagsagaba ni Kristo. Yan. Podno, puno tama nga panagtultulon. Pagragsakan tayo, unana, ken panangayat tayo, unana, digijay mapagpadasan tayo, nga panagsagaban ni Kristo pagragsakan. Pakaay-aywang nga kadigijay apostol. Kadigijay adalan kakabsat, iti ako, igin kakabsat saan damay nga napadas kakabsat iti panagsagaba nga kas iti napadas ni Kristo awan tinakita tayo kinabasa tayo kakabsat nga nagragsak da iti handamay napadasan no dengget de tinmawod kakabsat dayta nga sao nga nagragsak da kunana iti napadasan da kunana jay iti panagsagaba ni Kristo. Acts chapter 5 verse 40 aging gana iti kakabsat 41. Aramid chapter 5, verse 40 to 41. Lalo pa na natin na ragsak da. Isuman mo itimay sa kakabsat nga tao, kung nandiyan itimay sa nga Kristiyano, kakabsat nga, nandiyan talagang aday suna kakabsat, panagtutuloy iti na espiritual, nandiyan aday iti dalang iti apo, handa nga pagpauyuman, no, dati dito, maawatan na. Narawang para kanya na nga iti panabiyag iti may sa Kristiyano, talaga nga aglaang dagita. Hantay ket kakabsat nga agkamal, wano makiingnunan, kakabsat dagita maapalan kin makita tayo. Wano iyapal-apal tayo kakabsat dagita pamilya tayo, haan. No dito di kuna na pagragsakan da, into no agsagaba da. Kito saan tayo kakabsat nga maawatan, di pa nakaawat tayo? Minsan hindi pagragsakan tayo, ito na naandaan tayo, ito na naawanan tayo, ang pangyo tayo, dakto na question ni ako. Dakto na question na blay, kakabsat, hindi pa namati tayo. Apay nga taga-kararag na, apay nga taga na born again na, apay nga taga-kastoy, apay nga taga-ne, atay, adanak mo, kaday kang grupo ng apay, nga kastoy lang tayo ibibiyag ko. Kakabsat, kasla na dakamat po daytoy, namin kakabsat, daytoy kakabsat, iti saksaklawin kakabsat, iti pudno nga tultuloy. Unana, pagragsakan mo adda dagita. Hindi maawanan ka, mapukawan ka, iti kwarta.
Yan. At hindi yan. Nagragsak ka, yung lalo ragsak, kakabsak mo nakapindot. Ha! Yung sikat na kaala, lalo siguro ragsak na yan. Pulukan ko na. Hindi kayo magtigisumbat ka sa tili ako. Hindi kakabsat pagragsakan, pagayatan, unana, dagiti mapagpadasan, nakas itinapasamak na panagsagaban ni Kristo. So nga, kuna na kami sa di 1 Peter chapter 4 ba yan? Baga na, chapter 12. Kan kayo nga agsinsid daaw. Kuna na dyan. Kaya di nakaro ka panagsagaba. Nung di nabarang panagsagaba, hanggang nga agsinsid daaw. Natural, iti at dalang iti Diyos. Amen. Hanggang agsinsid daaw. Tigit pagsid daawang, kakabsat, apay nga tanawang iti padas ko, kasi naman kakabsat saan ka dalang iti apot ayang bukit, samantala iti dalang iti apot, at tatadagin pa nagsagaba. Kunan nang nasisikil iti pisikal, mga apay nga, saan mo nga nasisikil, at dapat amin nga kasapula. Para kanyang kakabsat di, sa o iti apo, questionable kanya. No, awan ti marik, nakin awan ti mapadas ko. Kaya ti mapagpadas ko, kakabsat, kaya imas mo ti kilasan. Samudsud ka. Samudsud ka. Baka saan nga dalang iti apo. Ti dalang iti apo kunana, raprod kunana. Raprod, binig, kunana nga ragladingit, kinbinig kasangsangit, itibiyag ni Kristo, Isaiah 53. Datay, itibiyag iti apo. Hindi natanggap sa iti pagbasaran nyo. Kit saan mo mat na ma-experience, saan mo mat na mapagpadasan, hamong ibaga nga dalang iti apo dita. Hamong ibaga, kaabsat dita, na isuti tugot ni Kristo. Baka sariling tugot. Baka tugot kakabsat iti lubong. Baka tugot kakabsat iti kalaban. Tadi di kakabsat kalaban, iti magyong operasyon iti lubong, hindi Jesus Christ. Ngayon, in-against ni Kristo. In-against na. Mutay dito kakabsat ni istorya. Hindi ipakita na iti lubong, kunana, o kondisyon Kristo, kunana, agrup pa pakanit, ko amin ika. In-against na. Okay, kakabsat, mapantayo iti sumaro, no? Yan, may kadwa kakabsat iti baudi. Pundo nga panagtutuloy, jay muna nakakabsat, kontrolado. Ti kararwa, iti lasan. Tinapigpig sa di kararwa. Yan, kakabsat. Kontrolado di kararwa tayo, dito laman tayo. Isa, Galatians chapter 5, mabasa tayo ita, 16 to 17, at agkal kalaban ita nga parte ko na iti unag tayo. Agkal kalaban, dito yung laman, kakabsat, dito yung lasang, kindi kay espiritu. Dito kararwa tayo, aglablaban na kita. Ngayon yung una na, kakabsat, adda kayan ti tama. Yan, nga panagtutuloy kuna na, iti biyag, gunudalan iti ako, kuna na ito'y kakabsat, nako-kontrol mo. Kontrolado. Di kay laman, kontrolado iti kararwa, di kay laman tayo. Maiturayan na, nga saan kit, di nga di kay laman, iti nang ituray, kada ito kararwa tayo. Dagito yung kakabsat, di kay tama. Na panagtutuloy, iti dalan iti ako. Iti maudi, kakabsat, di kay panagbaling, unana, nga be a good example. Matthew chapter 5, verse 13 to 14. Dito pa nagbaling tayo, unana diya kapsat nga, naimbag na pagwadan. Tamay! Ang data yung tidalang iti ako tutuloy na talaga kapsat Kaya nasa rin ang tutuloy mo dito biyang iti sol tayo. Ang tutuloy dito pigsa. Kahit babae nakabsat din nga biyag, rumrumwar itibiyag tayo. Ti makita no ka itibiyag tayo nakabsat, hindi kayo agbalin tayo nga pagwadan. Agbalin tayo nga pagsilawan. Agbalin nga daasin na, iti sao, iti apo nga rumwar, itibibig tayo. Kakabsat, saan tayo nga agsao, kada di makapasakit, no di kayo makapakonsensya, di kayo makasilaw, di kayo makapakundikta, di kayo makapaawis. Rumwar mo kayo tiniwat tayo kakabsat. Di kayo mo ba? Dati iti rumor, itiniwat tayo nakalalas. Ngayon kakabsa, no adda kayo kuna na ditidalang itibiyang,
landas iti biyang, landas iti pudno kunana, yung lumalabas na sa bunganga mo ay hindi na yung dati. Nudigan din kunana kakabsat, digiyan kunana, makapagsilaw, makapagbalin na asin. Hanggang di boses, kakabsat hindi nagdinggan tayong indiwa. Kaya dahil nagmahitig unin, di boses kakabsat, di nagdinggan iti drama, ang nakalong lang mo yun. O sino tagdingdingin ka niya, hindi yan. Di ba nagbayad ka? Saan ka tayo dito pagpupuyat? Dear Tia Sofia. Ang nagiging ibaga na. Pakausa, naruwag, itiniwat tayo, kasin. Ang nagiging ibagbaga na nagigsasaw, kakapsa, itisamo nga nakalukot, kakapsa, itipadya mga sana kabuniti. Ang nagiging ibagbaga na, kakapsa, nalaing na nga sumasaw din niya, hindi nakapanbanaya, kakalam na mo yun, kasi nasaan nga makamuong. Na. Han na din, ibang pagana, no din, hindi ka kapsa, di kay sao po na, kapsa, na sao iti Diyos na rupang iti niya. Na, makangag ka iti kwa, mga pastor, makangag ka iti nasakit, praise the Lord. Kasjay? Kapsa? Yan, umitin ba din baga? Wahai mo na, sepakari ka, imbagan naging pangit. Wahai mo na naging ka. Ano yung na? Di ba mo na? Ulitin man. Napintas ka. O, di ka. Dispeho ka. Di ka sa iti bagana. Di ang bangin mo na nga naasinan. Di maka-convert. Nasa o iti Diyos katabsa. Di kay kapsa iti bagbaga natin nga agkayang tindalan. Una na isubit iti pudno nga dalan. Pudno nga panagtutuloy. Kat makapagtuloy tayo kapsa mo dalan ni Kristo. Amen. Dalan ni Diyo. Tatan, o nalawagin ka kapsa ka, ado pa iti mabalin yung inayon niya. Nakat ado pa iti mabalin tayo nga inayon kinisin ko kapsa, ababati oras tayo. Isu nga sa kakapsa, no, sana mo talaga nga kutin tayo, ibuksilan tayo kakabsat. Dahil hindi tama nga managtutuloy ato eh. Kakabsat nga dahil ito kakabsat na itikasla nakita ito. Kakabsat nga maysa, kakabsat nga kabibilgan, munumang patalgad, munong pruweba, kakabsat nga iti pudno nga at data yung tidalan kakabsat iti ako. Tatan, kasano nga i-apply? Naglagay. Iti panangawat na awatan tayo, haan ka di kakabsat. When, panakan niya kakabsat kit kaawat-awat, ang bukmat kakabsat kanya ito nga kaawat-awat. Kasano di yung umiso o naamuan tayo? Kakabsat, nagsasarong di tayo, susurat yun. Tatang kasano tayo nga i-apply? Dito yung kakabsat, pudno nga panagtuloy. Yan. Di panagdakil kakabsat, dito yung kararuwa tayo. Kasano tayo nga aramidin, kakabsat, dito yung pudno nga panagtuloy. Umuna, iti first step muna na, kakabsat, isubigay, panakapuspus tayo ni Espiritu Santo. Panakapuspus tayo, di dyan, iti umuna nga agdam. Di dyan panakapuspus tayo, kakabsat, ni Espiritu Santo, Romans chapter 8, verse 13, ngemnog po iti Espiritu kunana, kitain nyo kunana kakabsat, data mga antala iti panagdakkel, mangtiptipod kunana, iti panagdakkel, iti kararuwa tayo, kakabsat, dito laman tayo eh. Kakabsat, dito laman tayo. Kunana, iso nga imbaga na iti Romans chapter 13, ngemno ka po iti Espiritu kunana, kontrol mo, mapatay mo kunana, iti laman. Iti aramid, iti laman. Kunana dyan. Iso, iti umuna nga agdam, dapat mapuspos tayo ni Espiritu Santo. Kaya iti pa nakapuspos, kakabsat ni Espiritu Santo, saan lang, ay, brati, puspusin naman, puspus mo ang dating ulo. Ang nakas dyan. Kakabsat, no negat day, no nadalos, iti panggat tayo, motibo tayo, kakabsat na talagang willing tayo na agtuloy, no itilibutan tayo, iti atong alakpoy. Uray agdam din ng kakabsat, mapuspos ka iti Espiritu Santo. Yan. Aramid kakabsat din. Yan di Acts, habang privilege kakabsat na Apostol Pablo,
Ngayon makita kakabsat iti apo din ito nga puspuso kakabsat nga dingdingag iti preaching na Apostol Pablo talaga nga willing da. Makon konsensyada kakabsat nga dili conviction kanyada nga arami din nga preaching na Apostol Pablo. Amuyo agtugtugaw da kakabsat niya papuspus da agpurpurin kanyada ti Espiritu Santo. No, digin verse. Kakabsat. Kasano na i-apply? Kasano nga arami din niya kakabsat? Kung ka pa ng tuloy. Mapuspos tayo ng Espiritu Santo. May katwa. Panangidalan ng Espiritu Santo. Napuspos tayo. Basta. O agpaidalan tayo. Agpaituray tayo. Iso na kakabsat iti mang-govern. Iso na ti mang-i-drive. Pang-itimon. Kakabsat kanijay. Kakabsat kayat na. Masaan na din kayat tayo. Dijay iti may kadwa, agpaidalan tayo kay Espiritu Santo, at amin nga idalan ko na kay Espiritu Santo, iso di dijay na born again. Iso di dijay anak iti Diyos. Iso di dijay namati iti Diyos. Nga amin nga idalan kay Espiritu Santo. Kasano nga i-apply tayo ito sa kumiso? So dijay. Nagpaidalan tayo. Kasano tayo nagpaidalan? Kakabsat. Yan. No anya di mabasa tayo, kakabsat kit maawanan tayo. No anya di desisyon, kakabsat iti sao ti ako, isuti-surutin tayo. Amen? Hanggat na si tayo, ako dahil iti desisyon ko, idaman na pa di ati. Nangakas dyan. Dapat kakabsat, yan, anya amin din niya aramidin yung kunanan niya di Colossus chapter 2 verse 17. Amin nga aramidin niyo, aramid man kin sao kunanan anya man. Ito plan mo tayo, kunanan dyan, maaramid ko nga para iti dayaw, iti apo. Kaano mga aramid? Into no kakabsat, di jay, dikta, iti Espiritu Santo, kakabsat, iti turong na kanyatay. Kasano nga agdikta, di pabor, iti kararuan, iti idikta na. Handa nga idikta, kakabsat, di pakadadaulan, di kararuan. Kasano nga may lasing? Kakabsat, kitaan, no pagsayaatan to, iti kararuan, ti pagtumpalan na bunuhaan, kit no makita, nga pakadadaulan, di kararuan, hanga dalan, ti Espiritu Santo, dita, sariling data. Sa ng opinion, in prinsipyo, ting kaya. Dali ka mo tikas dyan. Yan. Baka mapasama kanya tayo, namati tayo, naburnagin tayo, kabsat. Ngayon maantala, kakabsat din dapat, nga may tuloy nga mabangon, kin may pil, kanya tayo, nga isudi dyan, kararwa tayo. Sudi dyan, may kadwa, panagidalan kakabsat, in Espiritu Santo, Romans chapter 8, verse 14. Iti sumaruno, kuna na tigapsa, dejay panampakan nakan kanayon, kuna na, wenno masansan nga panampakan, iti kararwa. Hingga iti may kadwa. No kasano tayo nga aramidin, taabo kakabsat nga kaya tayo dijay. Yan. Abo ka kaya tayo kakabsat, dijay pudno nga panagtuloy. Ngayon kuna na, kasano tayo nga aramidin, kung sano tayo i-apply dijay. Kabsat, iso di dyan. Umayat di dyan pa nagtutulos na kin pa nagsasarununa. Imay kanya tayo kunana, itipuspos si Espiritu Santo. At paidalan tayo ni Espiritu Santo. Kin, di dyan may kadwa, isumbat din kunana, di dyan panampakan na kanayon. Panampakan na masansan, kanijay, kararwa tayo. Saan na ka di physical? Iso nga, data di bagalan ni Matthew chapter 4, nga saan lang at tinapay, kuna na dyan, iti mabaling nga kanin, at dapay sa bali, na dapat makakanin. Ngayon, sulit dyan, kararwa tayo ngayon. Dapat kadi kakabsa, napakanan, data physical, pakanan kiti kapakanan habang namayat ti pakanan. Tapos saan ka kumigsa ta resistensya. Ajay kakabsa ti dyan. Tapno data resistensya, hanggang nagsakit, o natural. Kaya at daganas mong agbasa, at daganas mong kakabsat nga makikimo, at daganas mong agkarapat, at daganas mong dati personal na dati feeding mo. Yan nung nasakit, iti bagbagay magsakit ti ulam, awang ganas mo Iso nga, unana, saan lang matiti physical, o sige, napigsan ni physikalan, unana, napigsan. Dapat pakanan nakabuhin. Sino? Yung karamba. So nga kung na nakakabsat, kasano nga i-apply, kasano nga magbunot tayo, maarami tayo, hindi tama. Kung na to, pakanan, nakarabo.
Pangan. Kasano ti panagpangan. Uray sika, kayang timangan. Hanggang nga mangan, hanggang lang mabalik nga mangan, nilong pakan. So, saan nga, dati kita Biblia. At dati niya pa nagdingdingan tayo, di fellowship tayo. At damo dati niya pa nagsusura tayo, tapos kakapsa, at dati niya inutin tayo kapsa na opera-operatin, yan, bukla-buklatin dito. Yan, pangalalaan tayo, iturok tayo, amen? Yan, baka kas dyan. Kung pati alam man, hindi naman siya, hindi naman pangalaman turog ko. Alis mo na makaturog, nagbukulat ng Biblia, alis mo na ako, karid-rid. May mga ganun. Tapos pamay ka kapsa, hindi kaya magpapangito yung gating naturog. Baglang kaawan na itong ugin, awan itin nakaran na, awan itin na transferan na. So, di ka kapsa, di dyan panampakan na kanayon di karahuan. Di dyan, iti sumaruno. Tapno na na, mamit tayo, magunod tayo. Di ka kapsa, gusto nga, tamang pagpapatuloy. Iti dalan kakapsat, iti ako. Sumaruno, kakapsat. Saan nga panangliway, saan nga panangliway ti fellowship? Saan nga panangliway? Dahil ti Biblia dito, Hebrew chapter 10, verse 25. Di saan tayo naliwayan? Di kayo panagigimong kunanan. Di kayo saan nga panangliway iti fellowship tayo? Physical fellowship, ken spiritual fellowship. Saan tayo naliliwayan? O di dyan ikabsat iti, yan, di dyan ikabsat na nukasano tayo mo aramidin, di dyan nukasano tayo na maaramid, di dyan pusto. Iso nga tayo ikabsat iti application na. Di dyan saan tayo nga baybayan iti fellowship, saan lang nga spiritual fellowship, saan lang nga physical fellowship, uray spiritual fellowship. Nakabsat. Dito ang aramidin tayo nakabsat iso dito dito fellowship. Ngayon dito iso dito general fellowship. Yan, dahil pa nagigimong tayo. Hanga Bible study. Nudikot day, general fellowship. Kinsaan lang data, at the data self-feeding mo. Kapsa, personal feeding mo. So, saan tayo nasardayan? Saan tayo naisardang? Aglalo ka kapsa, no, at the data nakailawanan tayo, nanapanan tayo. Kapsa, yan, hamo nga sardayan natin, personal feeding mo. Personal nga panangan mo. Saan mo mabaybayan? Saan mo malimlimayan? Hanggang nga dati papanaagbiro kini sa bali nga papupag tipun-tipunan haan. Ang nga dati timbaga na dito Biblia. Timbaga na dito Biblia, kuna na dyan, at dati personal mo nga panagbasbasa kuna na. Awan timbaga na nga no mapangkanto dyan, at birugan dito kasto ka fellowship, awan timbaga na. No, dito timbaga na makapsat, at dati personal mo nga panahan. At dati personal mo nga panagbasbasa. At dati personal mo nga meditation. Dati kay kakapsat spirit for fellowship di dyan. Diyos, iti ka fellowship mo. Ang kahit nga, dati iti ka fellowship ko. Bueno, kasi dyan iti ka fellowship ko. O sino kas dyan? Huwag na takuhan. Di dyan, kakapsat. Saan tayo na na, kakapsat nga, panangliway iti fellowship. Sumaruno. Di dyan, kakapsat. Kasano nga rami din, panagbasar, panagdepende, ti sao iti apo. Nandiyan. Nasaan iti tao ti pagbasar? Saan iti tao ti pagdependyan? Yan, sao ti Diyos ti pagdependyan mo na na. Tapno ko na, pudno hindi pa nagtuloy tayo. O, dito, hindi ibagbaga na kapsat na aramidin tayo, paparayas tayo. Yan. Alam mo sa akin siya, oray siya, kagunaan na kanya, ang mga ramid to. Sakti mangiyo na, nga mga ramid kakapsat ito. Hindi pa nagbasar, panagdepende iti sao, iti ako, kasaan ka nga abbasar iti tao. Kapsat. Ta iti tao, kakapsat,
iti pagbasbasaran tayo, madadaog takararwa tayo. Takakabsat iti iprompromot iti tao, bigay panagdo as iti lasap, no ti tao di pagbasaran tayo. Tandaanan tayo, kabsat data. No may papan kakabsat iti estado iti panagbiag, no 99.9% iti tao kakabsat nga may panggap iti panagdo as mabiyag dahil iti pagpapatangan awan ti na espiritual. Kahit kung salitain, abdudo mga wagas na para iti physical. Ad-adda kakabsat nga iti pagpapatangan iti tao dahil talaman ng di na espiritual. Padasin di ba pa magipula-pula talaot data. Awan ti panggap mo nga na espiritual dita, awan. Uri pa yung mismo ti balay, kakabsat nga saan nga na espiritual. Itaan, amin kakabsat nga adadjay, amin nga mangbanggag mo, panay amin nga pampisikal. Man-mano iti na espiritual. Kakabsat, iso nga di pagdependyan kung kung pagbasaran sa o ti Diyos, saan nga tao, kang unaan na nga saan dahi talasag, saan nga dahi tamarikrik nam, saan nga dahi takayat mo iti pagbasaran, saan nga dahi will mo, self-will iti pagbasaran. Ano laman kakabsat iti pagbasaran, mahalino unaan. Ano kaya di kasto dahi ka naman? Ano kaya di kasto? Tatagpugpugaw kakabsat? Yan? Tatagsansanggit kayo dito, kapusipos. Ano na kaya? Ano naman napalpasin na ako? Pumatang ng pengo ko sa akin, iwang. Paano tumatan? Ano na kaya? Kakabsat. Dahil ito kakabsat, sumasantay na, basar ka dito marik na. Tadatang marik na kakabsat, iti pagbasaran tayo, handa nga marik na di kasapulan, iti kararuan. So ano yung pagbasaran tayo? Kakabsat, sao iti Diyos. Kaya saan tayo nagbasar? Dagiti banbanag diti Loko. Siguro kakabsat ha, haan nga dates kuna na, ti ibang bagatay lang, hantay nga agbasar, kinagdepende ka dagita. Siguro nalawag din ha. Hanggang dagita ti pagdependiyan tayo. Ti pagdependean tayo, kakabsat, saan mo dagita kapaspasama, nung digod din, ti pagdependiyan tayo kakabsat, saan nga agkurang iti sao iti Diyos, kaya iso ti pagbasaran tayo. Kito saan mo nga masarakan ti Biblia o masilid ka kada ti taon ng namnamaon kakabsat nga iti naging ka dahil pagpigsaan ti karawang. Kapapapan kada ti kapatiran nga makalaman. Hindi si Gracia o na takarawang. Dahil ti Kristiyano nga makalaman, nariga, delikado. Kakabsat. No iso iti pagdependiyan. Kinuray pa ikas pangarigan, kakabsat tao, uno leader, uno pastor, data, dapat anagon mo't laing kakabsat, no, adya diti ibagana. No, pampisikal, no, pangkararwa. O siguro, kakabsat na ala tayo. Anya pa, panang surot, panang aramid, panang tumpal, dagiti mangag, ken mabasa, kasao iti Diyos. O, tigigay. Iti dapat kakabsat nga, yan, aramidin. Tapno, kalsat. Maarami tayo nilipod no, panagtuloy. Santiago chapter 1, verse 23. Dijay, kalsat. Panang surap, panang arami, panang tungpal, di mangag. Panang tungpal, ki panang arami, di mabasa. Nga di mabasa. Sao iti Diyos. Santiago chapter 1, 22. Saan kailangan ko na dyan, nga manag din yan, nga nagbasa, hindi kati, manang arami, kin manang tungpal. No, kakabsat. No, dahil ito yung kakabsat. Kaya rami din tayo. Maarami tayo. Kakabsat. Dahil umurat tayo nga saptapit tayo. Ipot no, kapanang. Tuloy. Nyapay. Panang likod. Kuna na to. Panang likod. Itibagim. Lucas chapter 9, verse 23. Kakabsat. Ken iti inaramid na Apostol Pablo nga no apay kakabsat nga pudno iti panagtuloy na ginggana nga narampak lang ni Kristo. Iti inaramid na Philippians chapter 3, verse 8. Dili iban ba na nagunguna ko na imbilang ko idang haang nagunguna. Dili iban ba na pakinabang kanya dito ilong imbilang ko saan ko pakinabang. Imbilang ko nga narugitan alang-ala kay Kristo. Punto kakabsat na lamig na. Punto nga namumot na. Natumpungan na kakabsat. Dili punto nga dalang. Yan. Dili kakabsat. Iti kaya iti ako nasurutin tayo. Kaya tayo kadi, agree tayo kadi. When kakabsat, agree tayo. Di yung kabsat. Panang likod. Kuna na, kabsat. Di jay. Bagi tayo. Di mayang kasunurot kanyang nanalilikudang tabagin. Aging gana nga santay kakabsat niya edenay. Kakabsat dati, kayat.
Dahil laban tayo, dahil lasang kakabsat, naging gano'n nga santay nga may deny, kakabsat sa antay nga makapagtuloy. Antay nga may tuloy kakabsat, dahil pudno nga dalan. Antay nga may tuloy, dahil pudno nga biyak. Antay nga may tuloy kakabsat, dahil dalan ideal. Maantala, di panagdakil kakabsat, dahil kararuwa tayo. So, dahil kakabsat, iti-text na, may baga ko na yan. Ken, timaudi, panagbiyak, pamati. Hindi kayo living by faith. Kapsa. Kasi mag-i-apply tayo di punto. Iso dito yung kakapsa, iti proseso na. Dito yung adamnan. Yan. Dito yung isang magmamanong ang proseso na. Dito yung isang magmamanong ang step na. Iti panangaram, iti pudno nga panagtultuloy, dito yung ibaga. Kapsa. Ulitin yung tulay na. Yan. Kita nyo kapsa, mas nalawag to kay kanya yun. Ay, bibigayang dito proseso na. Bibigayang dadam na nakatatubay, di mabalintay nga ba yung narin ka dito? Nakapsa. Ngam dito lang, nakapsa, hindi kinita. Ngam adubay, di personal yung mabalin yung may nayon ka dito. Dito iti step na, proseso na, tapno kasta kapsa, kit maaramid tayo, dito pudno nga managtuloy. Iti isusurot yan ni Kristo. Tatan, kunanat yung kapsa. No naalan tayo tapay, dito pudno nga panagtuloy, kunana, anya di mali, kuna natin anya di mali, pagpapatuloy. Di living by faith, kakabsat 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Di panagbiag iti pamati, kakabsat iti punyo dyan. Iti verse na di guys, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Tatawakan tayo, iti sumaruno, anya di maling pagpapatuloy. Yan. Maling pagpapatuloy, anya di saan nga umiso, di saan nga mayan nuro, mayan nato. Nakapsat iti panagbiag ken Kristo. Maling pagpapatuloy kuna na to, iso dito yan. Basit lang dito. Agtultuloy iti physical, iti iglesia. Adayan ti grupo. Tibagin adadyan. Nakapsat. Fellowship. Bible study. Yan, di yan, nakapsat. Kada pa nagtitipon adda. Agtultuloy iti physical, iti unag iti grupo, unang iglesia, ngayon iti biyak, ken kababalin, unana, saan nga agbalin, unana. Tultuloy iti physical, iti lifestyle, na ipakita ni Kristo, awan ti panaglupos na, o maling pagpapatuloy ni Diyan. Dapat aggidan. Agtuloy iti physical, kakapsat, ijay, yan ti grupo, ken kakabsat, agtuloy may kakabsat iti panagbalin, iti kababalin. Kakabsat, iti biyag ni Kristo, isumot iti mahumog kanya tayo. Hantay na yung magulpe, tanarigat nga rin, hantay na kasanayan, ng inutan tayo. Kakabsat. So, anya muna natin yung maling pagpapatuloy, agtultuloy iti physical, iti unag, iti iglesia, ngem iti biyag, ken kababalin ni Kristo saan nga agbalin still nga nasikner, still darkness. Bili ti mali. Imbaga na kakabsat iti Pilipos tatay, ado unana. Ado iti kasyan. Kasi kakabsat iti kasyan nga Kristiyano. Kasi iti kasyan nga namati. Lok-lok ko may gibagbagin. Kakabsat. Alalilaw, hindi magbagin, makas dyan. Ang tultuloy ka, samantala kakapsat, ay progress at spiritual mo, at nagsarting, nagloko, hindi bagin. Kito siguro, kakapsat mo kapay, tultuloy, dapat maawatan tayo. Dapat maawatan tayo. Baka kakapsat mo, tayo nga maawatan, lilokloko tayo, hindi bagbagi tayo. So, nagmayat ng kakapsat, hindi preacher Nga talaga kakapsat nga, hindi talaga nga tumbukan na hindi karawang hanggang kita kapisikan. Yung katuan nga listener, kakapsat, hindi kaya daan kakapsat na preacher, hindi yan, jadi pro-flesh, jadi pro-physical. Ay, po, kakabsat. Kasla nagpaagas tayo ng parparaw ko, iti panangagas na kanya tayo ng hantay tulos na naagasan. Still na tayo, still na masakit. Iso nga kakabsat, yan, agyaman tayo no, agdadigiti kakaston. Tagpaparehas tayo amin nga masukimat tayo, tagdilakit din. Una, dilakit di, hanggang mag-iiba ka. Ngayon, dilakit di kakabsat. Tatanaanan tayo kakabsat di, gusto, ito kasano nga aramidin, baka makita tayo tatan, itibukot tayo nga magi, nga apo,
Yan, di ba kakapsat makita kayo, baka kastoy kayo. Kakapsat, mati ako dito. Nakapamakin, nakaputbutan. Narabi kapsat na plastar, iti kararawa tayo. Natay tayo, nakastoy, iti plastar tayo kakapsat. Nga namati iti ako, di bagbagan tayo na nagtutuloy tayo, pagkastoy iti klase tayo nga namati. Uray pa siguro kakapsat, uray nabi nga pro, ako, waning. Uray pa, kakapsat siguro. Yan. Sa paling ibigat. Yan. Inekro, sa paling man hindi antaw, sa paling man tirabiin, naging gana may kasyang, ako, awanin. Kakapsat. Awanin, kakapsat itinamnaman. Yung kiddi, kakapsat. Yan. No, apay nga, nekro tayo, hanga di kaya kung kiddi na kain. Kudi-kudi, kadito kaya kakapsat si Bibya, iti sao ti Diyos. Una na dyan, iti sao ti Diyos para kadagay si Bibya, saan na nakain. Yung laing nga may kakapsat, minsan ti panakaawat ti tao, no nek-nekro ka, kasla manayunan ka, no may salakan di tao, ay nako, kakapsat, kaan nakasyan. Yang kasi minsan iti panakaawat ti tao nga, nekro, aldaw, bigat rabiin, ang ano dyan. Kakapsat, depende di inaramit mo, kakapsat. No kastoy di mali nga panagtutuloy, inaramit mo, nga nagtutuloy, iti physical mo, ngayon saan nga na-develop ako sa tibiyag ni Kristo, tibiyag mo nga ininot. Siya kay kating kakabsat iti mga sumbat, kaantit na siya ako. Alamanin na talaga. Sumarunong kakabsat, maling pagpapatuloy. Yan. Ang tutuloy ko na iti physical, ngayon alisto nga malaplakdan. Kuna na dyan kakabsat. Iti pandangan, iti karawan. Nakal-alisto. Di iti maling pagpapatuloy. Hindi ko mapanawon ng pandangan. Yan. Hindi ko matiyempo. Hindi ko maoras na kasatulan na kaiti ako. Maarami di kaya Luke chapter 14, 16. Kung naman ako, at ni kakaskasal ko ako. Kung naman ako, ang bimatang nagtibaka. Maling pagpapatuloy di dyan. Tamang pagpapatuloy mo na nakakapsat kung kailangan ka ng Diyos sa oras at panahon mo na dyan, di dyan, adtuya. Ready tayo, available tayo kakapsat. Hindi good no nga panagtutuloy. Tapay, una ta kakapsat, iti gol mo dyan, hindi kararuan, hindi maparagsak mo iti Diyos. Sumawat, di makalapod king ka. Uy, Diyos na tayo, ayaton, kit inayas mo nga talaga iti Diyos, awan di makatubog, awan di makaigawi, basta Diyos, basta kararuan, basta Domingo. O di dyan, ay no Bible study, basta no Bible study. As dyan, kakapsat. Ang no maling pagpapatuloy po na ay sika, inya daw iti mo, Bible study yun, ay Lunes ka no, Lunes, ay nasasayat, Lunes iti mo kanyo, tapos pala matuloy iti Bible study, may makauma. Maling pagpapatuloy, ang sabi yan, matulog, kakapsat, maanta na, hindi pa nagdaktal kita, tarawa kakapsat kanya ay. Anyamay, kakapsat, maling pagpapatuloy, kunanat, agtultuloy iti physical, ngayon iti lasag physical, kunanat, iti ang progress, saan na iti karawag baliktad. Nabaliktad. Jadi tamang pagpapatuloy kunanat, ang progreso, karawag, ngayon iti maling pagpapatuloy kunanat, ang progreso, physical, lasag, maling pagpapatuloy. Kakapsat. Tutuloy tayo kakapsat, ang hindi di mo kakapsat, yan, sa balin samot iti, yan, matartarimaan, sa balin samot iti, yan, maayayos, sa balin mo iti mapapigsa, dahil ito makita, dahil ito makita iti tao, dahil ito mabalin kakapsat niya, pagtakalan nila payag tayo, iti progreso, maling pagpapatuloy kakapsat ita. Ang kanilang mabalin na, yan, pati physical, pati kararuan, kanyang pagtaksan na, ano na datis? Ngayon dapat nalain tayo, kinasilip tayo, makasano tayo katiglayin kakapsat, tayo kita nga, material. Hanggang datis, ang dapat nalain tayo, baka kakapsat, madamdama, ay so dede, timang lakod kanya tayo. Hanggang din, dapat kakapsat nalain tayo. So manulak-lakodan na tayo, kakapsat, at datayin di proseso nga, maling pagpapatuloy. Diyan pa kakapsat. Yan. Panagtuloy iti physical na kon, ang ganyan nagbalin na imadyong. Ang natin man kayo.
Imbes na matangkunan, Hebrew chapter 5, 11, 14 tayo na data Yan. Imbes na si kayo di manusuro, kuna na dyan, agbalik mo ulitan, ngayon si kayo man hindi ba? Masusuro. Di kayo balik pagpapatuloy, kakabsa. Mali, amay. Imbes ko man, nga iti resulta na, hindi, matangkunan, hindi na espirituan. Ang saan? Ang balingkiti nga mongoloy. Ang balingkiti kakabsat na, ubing-ubing. Ay, kiti nakakalas. Puray, tinitiran nakakalas. Simuti katataangan kanya kay dita. Ang taon iti ba? 75? Atau 80? O padaso pang ikandaan na doon, nagit ikamatigatas na, di ba nakakalas? Ikaw mati ko na, pagpagpempersin man, di ba pag nandito ayos, di ba nakakalas? Hindi tayo papayag, kakabsa. Yan, hindi na espirituan kat kasjay. Ngam no na nakadata, hindi maling pagpapatuloy, kasjay ko na iti maaramid. Kasjay iti mapasamak, di iti resulta na nawa iti biyag tayo. Yan, hantay nga matang ko na. Hantay nga matanggalan hanga ang bunga. Saan nga malom? Kanuna na saan nga may sarakan. Anya pa'y, nakabsa, diyatay na born again, ngayon nagbalin nga immature. Yang sumarunong, kuna na diyay kapsat, at tuloy iti physical ngayon, ting makikitam at kababalin. Yan. Ugali na, kakapsat, pakaipulbuan, kuna na, kin paglabiisan, iti kararwa, tas jay gayang iti makitang. Akbalin kuna na kakabsa, napakasairuan. Matthew chapter 18, tayo na dito, verse 7, ujak at kamali. Ay pa'y kuna na, kakabsa, digijay pakakitaan, iti pakaipulbuan, wano pakasairuan, kuna na dyan. Talaga nga anda, kakabsa. Kit daytoy kuna na, kakabsat mo iti makita, ag-reflect, dito diyan tayo. Kakabsat, kuna na dyan, maling pagpapatuloy at datayan iti mali. Han nga gusto di yan nadalan dayan tayo. Diyan matay kakabsat iti ako, tanatupungan tayo, hindi po dumadalan. Hindi tayo kumangadalan, hantay kumakabsat ng kanigit-kinat kanawan. Anya pa, iti maudi kakabsat. Agtultuloy iti physical, kuna na iti iglesia ngayon, agtultuloy na makalaman. Agtultuloy na makalaman. Haan na talaga mamadanon kakabsat din yan na espirituan na talaga. Still na makalaman. Still na makalaman. Di kang iti maling pagpapatuloy. Lukas, dyan kakabsat iti may sang na mati, uno may sang na born again, mali kabsat, mali. Kitno bilang man, adda digiti kasjay, adda pa'y panawon kintiempo. Kapsa tapno maitama tayo, di mali. Kapsa, kat hantay kiting imali, di tama. Di dyan, kapsa. Anya iti peggad na, anya di danger na, normally, magtutuloy. Anya di kuha na, anya di panganib na, iti kararuwa. Anya di pagdaksan na, di bubungan ng pagdaksan iti kararuwa tayo, numami, hindi pa nagtutuloy tayo. O sila iti kapsat, basit lang na ito yun. Anya iti pagdaksan na, una na kakapsat, ikateng iti apong digit protection na kada tayo. Ikateng na digit presensya na protection na kakapsat, iti apo pa niya tayo. Isaiah chapter 5 verse 6. Isaiah chapter 5 to 6, basahin yung tulatan ko na nandiyan, ikatito ko na nandiyan, iti alad na, rakrakit to, ti alad na, ko na nandiyan, rebal to, kat dadaulit to. Tabay, in-maintain mo, di mali, inayunan, di mali, uray yung pakaamo, iti amogin kan, kadigin mali, ayan mo, in-maintain mo, kuna na kakabsat, anya di diyan na, kuna na kakabsat, ikatito, ti jay, kuna na kakabsat, alad na, rakrakit to iti bakot na, kat dadailik to, kat mapukaw to. Nakadado pa iti termino, may imbaga na, bakat dabadag to, kunanan dyan eh. Kakabsat, hindi iti termino, kakabsat yung imbaga na. Ikatan na, hindi protection na kakabsat kanya tayo. Kaya iti sumarulong,
Kapsat panawan kunana ti Espiritu Santo ang pauyo ti Espiritu Santo. Yan no patuloy, di patuloy kunana nga among di tama kin maliket adda kalatay ti mali kunana pumanaw kuno ang grip ti Espiritu Santo. Yan di 1 Samuel verse 16 chapter 16 verse 14. Iti pimanaw ko na nakakapsat ti Holy Spirit kuno Espiritu kuna na diay iti apo kene ari saon simbukak kuna na ti Espiritu iti panakariribok nang ipalobos iti Dios kuna na ti Espiritu iti panakariribok. Sino ti magriribok? Sino ti magdadadaen? Sino ti agtaktakaw ni Satanas? Siguro naawatan tayo. Dili kakapsat iti peggad na no adda tayo iti mali nga panagtutuloy. Isumano no, maputa din di relasyon tayo iti Diyos. Mapugsak di relasyon tayo iti ako. 2 Timothy chapter 5 verse 6. Di napugsak kunana uno na tayo di relasyon tayo iti ako, buhay iti physical mo. Ngem di relasyon tayo iti ako kapsakit awanin. Yan. Friend, kakabsat ni Satanas na mangdadakol kin mangperte kanya tayo taapay kakabsat na amuan tayo nga mali, nimintultungoy tayo, tinurek tayo. Saan nga di kayat, iti Diyos inasurot, kung di ka di kayat, iti physical. Nga saan na kayat, di karawan. Nyapay, maling pagpapatuloy, saan na tunggagan iti Diyos, iti karakat tayo. Uray na laintay nga agdaw-dawat, na laintay nga agkarkararag kakabsat, saan na nga dinggan. Kit uray pa'y agpakararag tayo, kakabsat, iti kalalaingan nga kararag dita. Kakabsat, kalalaingan nga bibig, nga mangikararag kanya tayo, handa tayo dinggan. Kakabsat, adda iti sao iti apo nga uray ikararag mo kunana kini Jeremias, haan ko nga dinggan, taapay, dahil ikararag mo maling pagpapatuloy tayo na. So, kanahan na dinggan, John 9:31, kakabsat, ti Diyos di na itangag, dagiti managbasol, tapay, nga baga nga basol, maling pagpapatuloy. Kakabsat, ken anyamay ididanger na alisto nga mapaayon ti maling aral. Di maling pagpapatuloy, maling aral, awan niya hindi pudno awan niya hindi trot. Iso nga talaga nga alisto mapaayon na iti maling aral. Ken mapaayon kuna na iti ayos iti lubong. Alisto nga mapaayon. Romans chapter 12 verse 2. Tayo nadika. Ken itilas, kapsat, danger na, agtultuloy ko na nga makalaman, ken di na mabalinan ko na, agtultuloy nga makalaman, yan, ken di na mabalinan, ko na iti advanced tribulation. Dahil ito yung agdama, ang pag-isulat ito kapsat, yung advanced, nagtaktul na riga, kaanpay, partial pa lang dahil ito kapsat. Yan, kahit makita tayo na nakadaan ti maaros. Di kay kuna na kapsat nga advance kuna na nakapsat yan addan to pay nga mas nga advance na medyo malala. Pairot na plaster tayo. Hanna nga mabalinan kuna na. Lalo nga saan nanton nga mabalinan kuna na into great trip pinita. Tung narigat nga kuna na Matthew 24 verse 21 hanna nga mabalinan na talaga. Hanna nga makaya. Di kay kinakaputin. Sumanod, umatras, kakapsat. Provision can reward ti tamang pagpapatuloy. Anya kakapsat, di kaya guna. Itipod no kakapsat na agtultuloy. Di kaya pud no nga agtuloy kakapsat, di kaya panagtuloy mo nga panagtong as iti kararuan. Kakapsat. Anya di kaya provision. Anya di kaya reward kakapsat. Iti ako, umuna. So dahil ikaw sa pagsasarunok lang tayo. Protection, iti ako. Yan. Hindi sa luwad, iti ako. Kakapsa. Amuyo, kakapsa. Kada ito ka, kakapsa. Pandemya. Awan, ti katatalgedan kakapsa na protection tayo no saan na iti Diyos. Diyap ang nakabalin iti Diyos. No man pa'y agkatang-gatang tayo kakapsa dita iti face mask. Aggatang-gatang tayo kakapsat iti face shield.
gatang-gatang tayo kakapsat kada kita man adun kakapsat na data alkohol kapang bukko-bukko tayo pang-sapsapo tayo unuhaan ko lang amon no adda nagpabaho na kay ket kanyayon ken ammo yung kakapsat adda pa lang limitado pa din iti kabibilgan kakapsat na proteksyon kin aywan iti Diyos kanya kayo di kakapsat yan adda kayo di pudno kadalan amen una kakapsat ni David nagubingap kuna na itawa kaya kon awan tinakita ka na lintag nga binay nga kuna na binaybayan iti Diyos. Psalm 37 kaya na Psalm 37 verse 25 nagubingap ket itawa kaya kon kuna na awan tinakita ka na lintag nga binaybayan iti Diyos. Kitahin nyo man at tayo tidalan kakapsan iso nga di kayo iti katatalbudan nga oray kakapsat anyamot kiti pakipulpulapulan tayo wag lang iranta kakapsat no adda di proteksyon iti apo kanya tayo because kakapsat adda tayo di pudno kadalan adda di kakapsat sin iti Diyos tingka puspos lang iti Espiritu Santo sino ti pumalin nga bumusor kanya yun kadwam iti Diyos kunana Romans chapter 8 verse 31 sino di mabalin ni COVID ni Marian ni Delta anyapay kakapsat na kita ipanapanagan na kakapsat na virus kakapsat awan kakapsat iti pigsana awan pa nakabalin na iti tao kakapsat kapuspos ni Espiritu Santo amen yan iti Marcos chapter 16 ang pedot kayo kadagin mang kagawa kagatin na kayo iti ulit ko na na dyan naman kayo mananaw The Apostol Pablo, kakabsa, iti istorya ng Apostol Pablo, iti Acts chapter 27, nakita tayo kinagat iso na kakabsa iti ulan. Ngayon na tayo kadi, tamay, word ko na natapuspos ti Espiritu Santo. The Apostol Pablo, ang dalawang anghel din de la Guardiana Hindi kakabsa ng Apostol Pablo, aglaylayan, diyan, kakabsa ng makan, ko na diyan, yan, sa bali ng nasyon, naglayag, di ba? Nakita tayo diyan, itinagsakayan ng kakabsa ng barangay, kat nawara-wara. Yan, handa ng naman, iti 15 days, kung nanda yan, nagtutudulata, kapsa, yan. Ngayon, kung na, Pablo, kung na saan ka nga madalagan, kung na dati anghel, iti Diyos, kung na tingka. Abay na, makipatpatang kanya na, nakagat, iti ulit, saan nga na tayo, tabay. At dahil iti dalan, kapsa, dahil iti tama, kapsa, nagtutuloy namang surot, kapsa, iti dalan, iti ako. Amen. Kasyay tayo, kapsa. At iti proteksyon, iti ako kanya tayo, aywan, iti ako, kapsa, kanya tayo. At hanggang kapumay, kakapsat nga, adda Diyos tayo, alaki di, hamo ka kasyan. Kakuturan ka mo natatalan, bambalong ka mo natatalan, ubrat ka nagsiksik ka, uray mo tingting ka, hamo na. Mulmo natin mais, dahil Diyos, bahalat ka, hanggang kasyan. Kakapsat. Overtime kita, uray domingo, hanggang kasyan. Katawag natin banglang. Yan. Kaya po kakapsat kinagin iba. Surwan na kayo. Ay, tingnan ang daon. Pandangan ititisi ka. O terus mangkot ka rin balay. Ay, pandangan mo titi ka na rin. O, kasyan! Kakapsat. At dati proteksyon kinaiwan kakapsat iti ako kanya kayo. So, oray mo kakapsat. At dati kakapsat, at dati hindi po mo kadalan. Iti ako proteksyon. Oray ito yung papapanan tayo. At dati kakapsat, aywan ti ako kanya kayo. Yan, matingtag ka man, kakabsat, iti manong apye, kakabsat, hanggang manablo, o hakas dyan, matadikas dyan, nakimat ka man, damgis na timating, ibaglat na kami nailisi mo, o hanggat naapay kakabsat, ibang bahat dito, nakatadong kakabsat, nila experience ko. Dahil sinaksak nila yung kakabsat, kinapudno na natingtag ni Adrian dita. Ang kulang, yung istorya ng kakabsat kada brother Dani. Ni Adrian, natingnan, kita. Kapsa. Nakadalo itiran, nakadalo itiran na nakausli, nakastani. Kamu yung kakapsat, di yung maling nga napanagtikan na, iti nilakro iti ako. Nga nugay, makapsat nga talaga, iti aramitin tayo sa uman, kinaramit ko na Hindi Colossus chapter 2, verse 17. Nudayaw iti ako, iti pangat-aramatan, kimpamusukusaran ko na aywanan kanto ko na dyan. Para tidayaw iti ako, amuyaw. Kakapsat, naipas nga, kadagayarap, yun ang usli. O, naipas nga. Yan. Apo, tipunan ko namin nung nabarbecue iti. Hindi natin na.
Itang damo pala, kakapsat ang muna ang angaw. Hindi, inod nga patignan din kayo kasi, kung na sa palang Fernando, hindi nagtupak, hindi babang, kuna na. Yan nakita mo ikay, ipan nakabalin ni Diyos kapsat. Di yan ibagbaga. At din proteksyon kin ayuan, iti Diyos kanya kayo. Tatamo, sige, ginana ka kaya, kunanda rin. Nagagabot ka, nagkatumultulong, kuna na. Naaginan ng basit, ni Adon, nagkakanawa. Sige, ginana kaya, pagkain naman, hindi tarabaho hindi ako. Kasjay ko na, hindi Diyos. Kasjay mo kada kita kasapunan, hindi ka madanagan. Loko mo mata, o mo mata, sakit na hamon mo madanagan. Bakit sa ito na, COVID, amin niya ka bangka na madanagan. Nagkamadanagan mo, kung nagkataon na madanagan, teka, danan mo hindi, baka awan tayo hindi po nung madalang. Amen. Sige. Sa ating kaitan, mas tayo yung kausap. Yan. Matthew, Hebrew 13 verse 5, kin Matthew 28 verse 20. Kaya mo na nakakabsat, reward provision, ang talinay iti Espiritu Santo. Ephesians 4 verse 13. Anya pa, ang tuloy iti relasyon tayo kakabsat. Iti Apo, kin anya pa, ipangag iti Diyos, iti kakararat tayo, dawdawat tayo, hantay pa nga nayikas, amo iti Diyos. Kakabsat. Amo na, kakabsat. Ken kuna na to, di na tayo kakabsat nga mapasukli iti lubong, ken kang lunaan na may salakan tayo. Di dyan, kakabsat iti sao kakabsat iti ako, ket amok kakabsat na adukay, iti mabalintay nga may nakayo katay ka. Lord, mag-agyaman kami ken ka, iti inted mo kada kami ako nga gundaway, inted mo kada kami nga tempo, oras, kastamo ten ako nga panangi itid mo kanyami, itinalawa nga naawatan mi iti mensahe, kat sakay kumaapo dito nga mensahe, apo tulungan na kami, apo suruan na kami, ikan na kami, apo itipid sami, kinkastamo ten apo, nga no kanya di dapat apo nga may tama, iso apo iti may tama, kin no apo, anya mo di mali apo nga, mali apo kata kami, no di kadi apo iti dapat apo Diyos nga may tama. Agyaman kami apo dito nga message na impaay mo kada kami agyaman kami apo tang makita mi pagitbig mi masukimak mi apo iti plasta iti estado diti pamati mi kenka. Ket apo sapay kuma saan nga nagpatid ka lain apo nga nawatan mi napapigsa kami nalawag nga nagdengeg mi no di ket apo di kadi pulong mo di pa nakapuspos ti Espiritu Santo tamo kasta apo at dapig sami apo nga may tama di dapat apo nga may tama kin kasta maten apo nan bilang man adda apo di jay apo pagtuaduan apo nga panagtuloy o Dios iti individual apo kanyami ambok nga inikan na kami apo tinamnama ambok nga inikan na kami apo iti pag-asa ambok apo nga sika iti nangited dahil nga mensahe iti tungkol apo kanyami tapno kasta apo kat maarahamig mi apo dili mayan nato apo mo dalan apo nga sumurot apo kenka bendisyonam apo dili nga kapsat mi kangrunaan na apo dili na espiritual kasta mo ten apo kadili kasapulan mi nagdaw-aldaw no anyaman apo Lord ammo nga sika iti Dios nga agwat lapusanan nga makited ken mangisabat apo kadagiti kasapulan mi apo dawate kadigen ka dili kadi nakakapsat mi apo patuloy kadi o Diyos na ikam dili inanami kang gunaan na ako dili anak ken reget mi kadagiti na espiritual apo mabanbanag iti bless mo dagiti paset dagiti pagmobilya dagiti kapsat apo sa di man tayanda kung idalon mo kadin iti pamendisyon mo kadagiti kapsat mi iti kastamo ten dagiti kapsat mi nga saan nga kadagay kung riingem apo kang bideng ida ti anyaman nga paraan tapno kasta apo matugunan da diti apo panangan iti kararuwa. Alam na po agyaman kami, di inted mo kanya din nga panawin kini mga oras, o Diyos na nalakam iti gitoy, kat sapay nga iti panagawid mi, di kadi aywan, kin proteksyon mo manin kada kami, sa alangay ta, no di kiti sumaganad nga aldaw, o Diyos sumaganad nga bulbulang tawen, aging gana kadi apo, hanggang wakas kadi nga panakaywan mo apo kada kami. Dagitoy apo iti dawat mi, kin ipulang, kin itid mi, iti pamatayaw ken panagyaman takupam dagito may kapot iti nagan ni Jesus kung natay kakabsat amen naibag na natay kakabsat God bless us.